taifa la Haiti ya hatukwezi nzito shangaye baba la karjali diwazi Gloria ya umenta imasiwa yatu wasiwa komori ya mutima wasiwa komori ya masiwa razaliwa ya masiwa ya rilea Mola de alisaidia Narikeni anzima Libente watwania Mahabaya nina dunia Bera Sibebeza Mangu mwezi sida wajie Daula ibenua Isi watakutikania Waone natuwani Mwadina gazija Narigeni Baba Ubeza Ya masiwa Marhaba Ngarifikirio kaya siwanulo chanzani hunu Rishini litekeleza le jimbo la taifa Karijafanya hamandu tao Bokawe kangwa hezo le jimbo la henti ya hatu Waurandatu Shanga mtauza makwesi Hoka ya badari pare ustad Ngarjoteleza Mkizimbeli Porto parole Wahe Francome Maître Ahmada Mahamudu Yajatekeleze Zahi fikira Zigele gale batate Lari nyonga rirawondo Larihima barami larihima ridai batate Nari merida yensi hatu ikenesoni kwezi Beshe zambao sindwa china Shema kani maria tekeleza ubanu Kamwisha hadi nambao Badala ya sindwa china zambao bonze Ya kifujari yote nizo Wanakwaze wa hatu wa jamanu Gamjo shema kani mao ya tekeleza ubanu Kokari jana mbeze tabuiza yensi Shaka jana mbeze Ndongozo to waruho kwezi Hena mbila bushila ndongo wa madizonda Baka hazizweya Sidoru wana ishangwele ozisa zishie mipaka na kishemeze Abano para shahada Vitolewe demokrasi leo kumana mkomore Asubuti ambamizi hulu yensi Kaumewi kurati bakweli kabana yezito na opposition أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mafundi watukufu mlio harumale chengwelinu da nyine manotablo ikaondo mlio vanu wazazahatu wanrashahatu mlio vanu wananyasi mabani hatu na wanashe watu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sijota kwezi baishe ngamjuka hamba kalima la shingazija sharangundo wakati kaongarji hundrao mahala ikawe lugha ikorumilwa banu lugha ya kijeni na Mwenyezi Mungu ya jailia rahunre bahati ya ukangarjo juarambe mbabi baishe mbabi ntiti mkera dhiri rongo mbabi halugha ya kijeni baishe rijo tafsirishi komori no uandura wajilia watsambe wajili wani mabubu kwezi ngamjuao umuhima ikaondo aremensi ya hanyu na uo muhima bokonguo wa daraja ya dunia shati muhima wa daraja yansi ya botse na horongoa lugha hamashi faransa gorlio harmashesi wa itukufu shala reunio
ngamono hama ndio wajibu wajue mbavi zenongwika ondo zaritoa rendeleao harumo mzungulio wa hatuna sijokati jibiwa enge mwana msho hatu wa shimaore ola hakabano rimnika jawabu mbavi shahaja harongoa sena hatu wa diskuri ya tukambi yari somboleze shaya si wananya wa Komor hausikitifu haroha shangarjo sanarjena jawabu haukaya yodensi ya hatu na nyinyi yonti pia wakazi wa hensi ya hatu ngamdhani yukake jalabi mkwaje suala banu liketabu likekaljila hambo angeladhimu masuala ajabanu inshallah rishinder to jawabu ili rirohebanu wanadamu wa kinaya rirohebanu wanadamu wa tosheha oharume mihima rekaide mremaoni rekade mihima ikao doruloni yora hajari hangisada sinani kwezi watukufu mes chers compatriotes assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un très grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous, moi et mon frère monsieur Youssouf Mohamed Bouana, afin de partager avec vous la situation politique actuelle de votre pays, les Comores. Nous sommes persuadés que vous suivez, à l'instar de tous les Comoriens, la situation politique de votre pays. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, depuis que le pouvoir dictatorial en place aux Comores a décidé d'organiser des élections présidentielles, mais également des gouverneurs. Vous n'êtes pas sans savoir que ces élections constituent également une mascarade de plus à l'endroit du pouvoir du colonel Assoumani Azali, qui, de par son histoire et l'évolution politique des Comores, n'a jamais été élu. C'est un putschiste connu et reconnu, même si il a été placé à la tête de l'Union africaine par des présidents africains corrompus jusqu'à la moelle. Le Front commun des forces vives contre la dictature aux Comores avait fait parvenir à ce dictateur un certain nombre de conditions pour lesquelles il a estimé qu'en réponse de ces conditions, nous déciderons de notre participation ou non à ces élections. Permettez-moi de vous les rappeler, parce que peut-être demain ou après-demain, il nous sera demandé, ou il sera demandé à ceux qui ont pris la décision d'y participer, de répondre en face des autres Comoriens les résultats qu'ils ont obtenus de leur réclamation à l'endroit du dictateur comorien. Eh bien, je disais, pour rappel, ces conditions étaient au nombre de 5. La première des conditions était une composition tripartite. J'entends par là une opposition entre le gouvernement, l'opposition que nous constituons, mais également la société civile, de la Commission nationale indépendante des élections. La deuxième des conditions était également une composition tripartite de la Chambre constitutionnelle qui est venue remplacer illégalement la Cour constitutionnelle, de manière à ce que l'opposition s'y retrouve comme le gouvernement y est, mais également la société civile soit représentée. La troisième des conditions, le retour de l'ensemble des exilés politiques sans la moindre crainte que chacun d'eux puisse faire l'objet de poursuites ou d'arrestations de la part du gouvernement dictatorial des Comores. La quatrième des conditions était la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Et enfin, la cinquième et dernière des conditions, nous avions demandé le cantonnement, je dis bien le cantonnement
des militaires azalistes, parce qu'on ne parle plus de militaires comoriens. Si réellement ces militaires étaient des militaires comoriens censés défendre la patrie et défendre les citoyens comoriens, ils seraient au service de l'ensemble des Comoriens. Malheureusement, les militaires censés représenter, défendre les intérêts des Comores sont devenus des militaires partisans au solde du dictateur comorien Azali Assoumani. Toutes ces demandes à ce jour, nous sommes le 15 octobre 2023, toutes ces demandes sont restées sans suite. En réponse à cette demande, vous verrez et vous comprendrez que Azali Assoumani a mis en place la CENI monocolore. Il a constitué la CENI avec des éléments de son camp. La Chambre constitutionnelle censée se prononcer sur la régularité et donner les résultats définitifs de ces prétendues élections a été mise en place par lui et lui seul depuis 2018. Parce qu'à l'époque, c'était une chambre qui n'avait pas de loi qu'il a mise en place. Et malheureusement, cette chambre avait eu à se prononcer sur le référendum. Elle a eu à se prononcer sur les élections présidentielles, alors que cette chambre n'avait pas été prévue par la loi de 2005 sur la Cour suprême. Pour mémoire, je me permets de vous rappeler, monsieur l'auditoire, monsieur, madame l'auditoire, que la loi de 2005 sur la Cour suprême avait estimé que c'était une juridiction qui devait statuer en dernier ressort sur les affaires civiles et pénales. Malheureusement, des magistrats comoriens ont été chargés de se prononcer sur des élections qu'ils n'en avaient pas qualité et pour lesquelles la loi ne leur donnait aucune compétence. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que cette chambre soit cette fois-ci composée de manière tripartite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines de cela, certaines personnalités du Front commun ont décidé de faire cavalier seul, de se prononcer en disant que eux, qu'il pleuve ou qu'il neige, même si nous sommes sous les tropiques, ils vont prendre part à ces élections parce qu'ils partent pour aller chercher les garanties qui ont fait du Front commun une institution qui réclamait à connaître les règles du jeu avant d'y aller jouer. Eh bien, ces derniers ont dit que nous allons participer à ces élections et nous allons lutter pour l'obtention de ces garanties. Le Front commun a choisi d'exiger la transparence du processus électoral avant de se prononcer sur sa participation. C'est ainsi que le 12 septembre 2023, notre président, M. Mohamed Ali Soali, a pris la parole à Paris et a regretté le fait que le pouvoir dictatorial n'ait pas donné suite à nos réclamations, a décidé que le Front commun ne prendra part à ces élections, dès lors que nous savons que c'est un hold-up électoral de plus. Machiavélique qu'il est, Azali Assoumani a décidé de jouer d'autres cartes pour diviser l'opposition afin de se faire assister pour des personnalités qui auparavant faisaient partie du Front commun ou s'étaient distinguées pour contrecarrer son pouvoir dans le but de se faire légitimer. Dans ces conditions, nous voyons que ces derniers courront un danger parce que croire que on va aller battre Azali Assoumani alors qu'entre 2016 et 2019, ce dernier avait moins de 3 ans pour organiser la mascarade électorale de 2019, vous conviendrez avec moi qu'entre 2019 et 2024, Azali Assoumani a eu largement le temps d'organiser les fraudeurs à tous les niveaux, d'organiser la répression contre les Comoriens à tous les niveaux et de faciliter sa réélection de manière solennelle, surtout
avec sa nomination à la tête du conglomérat africain, à la tête des chefs dictatoriaux africains, pour se dire que les Comoriens les Comores restent un État souverain qui n'a pas besoin d'une assistance internationale pour participer au processus électoral. C'est ainsi que j'attire l'attention à nos frères comoriens de l'opposition qui ont décidé d'y prendre part à cette mascarade, que le danger devant eux leur guette, dans la mesure où jamais ils n'auront la moindre garantie. Jamais. Et d'ailleurs, je les appelle, si entre nous, ces derniers ont eu une seule garantie, qu'ils viennent devant nous, Comoriens, et nous disent qu'est-ce qu'ils ont eu depuis le jour où ils ont décidé de claquer la porte du Front commun, croyant qu'ils allaient être nommés à la CENI, au cadre de concertation, dans les démembrements de la CENI, qu'ils viennent dire aux Comoriens ce qu'ils ont eu. Mais dans le cas contraire, et je suis persuadé qu'ils n'ont rien eu et qu'ils n'auront rien, dans le cas contraire, je demanderai à ces frères de joindre leur mère, à savoir le Front commun, et surtout de ne pas lésiner, de ne pas se lamenter. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Qu'ils disent aux Comoriens la réalité et la véracité de leur démarche, afin qu'ils viennent nous rejoindre dans le but de combattre la dictature. Enfin, et ça c'est le plus épineux, permettez-moi de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, et toutes celles et ceux qui vont nous écouter après, que pour la première fois en Union des Comores, une loi a été votée le 27 décembre 2022. C'est la loi qui porte le numéro 22-017 AU. 22-017 AU. Que dit cette loi en son article 171 alinéa 2? Cette loi, elle dit ceci. Tout candidat, électeur, parti ou groupement politique qui, par voie de déclaration publique et ou de manifestation publique, conteste la véracité des résultats officiels est passible de sanctions pénales pertinentes. Fin de citation. Permettez-moi de vous rappeler, puisque je suis avocat, au même titre que mes confrères, chacun vous dira que dans un pays, le système politique, en tout cas dans une loi électorale, on ne pouvait pas prévenir les citoyens de sanctions pénales si un candidat qui est censé aller concourir ou un parti politique ou une organisation politique qui, en principe, vit au jour le jour dans la vie politique, conteste la véracité d'un processus électoral. Mais c'est une manière de faire peur aux Comoriens et de leur dire attention, dès le jour où Fakrim Radabi aura prononcé les résultats, vous n'avez qu'à vous taire et que quiconque aura rouspété, quiconque aura dit que vous avez fraudé puisque vous êtes un fraudeur connu et reconnu, quiconque aura estimé que le processus a été vicié, eh bien il encourt des sanctions. N'oubliez pas que le président Sambi a été condamné pour une infraction inexistante qui n'a pas été prévue par la loi pénale. Aujourd'hui, on nous parle de sanctions pertinentes, sans nous donner le quantum. Combien la personne qui va rouspéter va être condamnée? À combien d'années? Là, nous sommes également laissés à la même mise. Nous sommes laissés au bon vouloir des magistrats comoriens, dont je n'ai pas besoin de vous les qualifier. Vous tous, vous connaissez à quel niveau et à quel degré ces magistrats sont devenus nuisibles pour les Comores. Je laisse à chacun de vous le soin d'apprécier si réellement, avec des conditions pareilles, nous, Front commun, nous, opposition comorienne,
sommes dans notre droit de refuser d'y prendre part, ou nous sommes dans le leur de dire que nous n'allons pas à ces élections. Je vous remercie de votre attention. Je me permettrai de placer un mot juste en comorien pour que ceux qui n'ont pas suivi mon discours en français puissent au moins partir avec une idée de ce que j'ai tout à l'heure exprimé. Watukufu hema behanyu pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siwonesa haufuvi ya ukaya mwengoni mwe hamu rilioni yonga nzao uwakomora haini bahanu waliyo watilori taxe watilo hamba ukandamina Yusuf Mohamed bana na baruani na mama aduno wandu walodingoni hatu vanusi wandu rusotsa havoti eba wondo viye mrufanyo siasa ulo haruma shamasha siasa yaliyo wakati wakaende ashindane no wananya johamba ukakatuhenda umri alomhara wonende afanya nongozi rwa jina izora hambao razamba komori rizambao hunu ngarambao kaze umwendo watilwanzianini asumani azanino wandu wazingiza waukaya ngwari parao nende haruma voti uwo mwendo wa nrabo haugauti mwendo upangao voti uwo mwendo wa wadau halalishe wizi hamade na mneka mwanadamu woi hazoea ukaya kajaparo hunda voti mpaka ya hibe sisi kariti yabo kairi ekaha tsorenga boyalona mvu shaka tuhenda yaritambishe rendera rumie mali ritonizo rendera wangamie mahalaba topare ikao heni mrenda makampani ngurambuo lebala kansili mlindao halafu mwisizoni tirambilo akamfuma zihoni harenge henza sijao ramba ukaya ikango tsa orjarma votila sina wenga sina rongontsano rizanzao mri atsaha rongontsano yokubali nzima wondo ushashi yeujo hakubali mbili yonde onsini mwenusu yeujo hakubali nraru yabo hende mbabo jumwenusu yeujo hakubali nne yeujo hakubali nsano surtout ekemrungu ambo hamada yokako eligwanziwa no akomoro nsuona za barindini mru estime ukangwanziwa ya aminio ka henda ngujo votewa 100% yari yao hamba ena mjerambe namna rjoenda armaze vote rimambia ukaya ngaranzao handongo ya handani owandu yeshama lekungumanyo le desoze voti na likensi ya mabaki ya mararu ngawe na yezi ve hawandu ngasarmo opposition ve hewandu ngabo anu ambao vi associative ina ambao societe civile na wabe hewandu yabo wakati huo heni mruge na zito harumaze ndongo na mnazvirao haharaya ngaritsa hao ze demambroma yani de makungumanya lonsi limweseni wosewe ina se ndinitsena zikaensi he namna hiyo haharaya ngaritsa hao wananyasi wa force wa watawayensi wa rejei basi na harara haharaya ngaritsa hao oandu wafungwa kisiasa wa julao batomba taabu na minhum raisambi gouverneur Salami wandu wafungwa hazitenda boko hata sharia shakomori kashijazi haramisha na wabuliwa haharaya ngaritsa hao hele barani wana 2019 kala jeshi le hansi walibirlie amani ya hensi ilonde la kahenda la jazema kiesi lijusema kiesi lenzalo arsa house kwa hizo voti na likensi harume mabehe wahalo haharaya abo andokana baraka abo ngarenda haruma voti wakatika au karsi namba urongozi ya husuze voti hizo rijoka huiona redere nrahunde hindi riharaya rione saukaya yabora haze nongo hizo katuri makinisha ukangarenda haruma ze voti zinu ekimanga rwamba arumu egal yani ngo wende wavote wani wandu wahanzao watu sisire nravote wani wandu waranzao yabo kazisi yonde mana boko wandu onsi pia mwamba ke izo si voti za uhalali yabo kabati voti ilokumbi wowizi halafu izo ndizo rakaujarma bieni banemesha hanyu kwezi ngamjua ukandamina Yusuf Mohamed bwana na mama aduri tu harmwezi yabo karnaka ujuari rongo wenda sina serikali ya Faransa hauke serikali yorongo wandi yona serikali karjaparo na harmwe dunia serikali ya rongo wanda ena mrito serikali badi ekangabo bayaba hanu wa ujwa bende maemiseri wende wa ono wala
shekati ndena mna hiyo serikali ya urongo na serikali yabo sisi ritona serikali leo kariti na fursa na izonda zina na kanzani mwambie mwanamsho watu maore ya ukaya ho prefectorial yo kange namba urongozi yofanya hasibabu nzo dossier za hoa Komori ajo kanga zendo na hii nafanye shasi sirlovan beshe hariba uson kadoshi huya arambia kariti na amri ya ujuar badini mba urongozi sido ambasadi ya Faransa ili Komori sido prefecture ya Faransa iliyo sendeni izo nyonti pia ngamuamini ukanga mzijuao ukasiwa nurobanu kartina ye fursa hiyo oharuma zenoeka ndo zarjili yabanu soka hanzari moneseni ya ukaya sisi wanurajwanziza nsi ya hatu khairu sisi wanuranzizawe nsi ya hatu amani shekangabo mrutu tahazenongo izo harumwe Komoro we hamba sumana azali haukawonde ututa hawana wa Komoro wende washindane haruma mashindano ya rahara o haruma o mwendeso yensi ya hao abenge haufubi kwezi na mkeradini kaze yao ili emrujo kawarenga mrongo bane urenge ngarshukuri yao wandu walio haruma nsi inu ikao wafanye jitihadi ya hao rango mjio banu hata leo warirenge wa aeroport ya Roland Garros ngwadunga nao ndaona si werizungusa na uona yensi inu ngarshukuri yao wazaza hatu ikango dingoniho ngware bamba indure hila ngarshukuri yao mashababi kao do walio oharuma yenzia inu ya uridunga warionese warambie mihima ikao ndo iremao wa Komori walio harumashesi washinu haswa na uomba Mwenyezi Mungu ya ukaya inshallah ikari hunduye bahti ya ukausiku ritendensi ya hanyu hizo mwengo ni mweza nongobo ko ramaore la Reunion bal hata Faransa ngari wonao kwa Wakomoru wako zao hizo inshallah ngarjo sana rizuri dalao wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba hamande namna Metra Hamada Mahmudu yazitekeleza no wakati ukamtona tazahangu ngatsingoda amba narende haraka baba ngabo shughuli zinji ngari parawe mtukufu fundi watu Yusuf Muhammad bana yajatekeleza hifikira ustoni mwa Komori walu harmale ziwala larinyo fala tafadhali. watukufu maulama wa Komor mjihunda wa haruma lisiwala la renyo majisa Kiemba na Jobba faula lingana nanyi wazee wangu maqaim wa Komor wenye dakila na miharuma fuzi juba wana babo wana mama kadre wa kostimu na mafundo ya ntsingoni wana babo wana shohangu wazifuba za dhahabu na mio ya imani na irumbi wana hangu watukufu tengo jitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ramhimidia Mwenyezi Mungu ramswalia nabii wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze shukra zamando hadaraja ho binadamu na mkeradhi ni shukuriye hamando ya dawla ya Faransa bawao baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duwanitongeza waritongeza sonti pia Rashida rauna na banleo hakawa ni sahilisha warisahilishao
ramire mwanama Maître Mahmoud werini ke nafasi ya unjia harumu ya territoire ya Faransa hena usikuranzao hena mnaranzao wenge wastahiki shukra na mafumizo itokao yonti pia haswa de balozi ya Faransa mjini Moroni. Nishukuria mara pili zuki wangu Momo na mwanashi wangu Abdurrahim Bakaru julani wa papajo hakawondo wandu warifanyia remarque kaundanyi owakomori walola renyo ngomhutajiaoni ngampao tombe hena juhamu tena Faransa nuwalo hunu ngona mahaba nanyi sawa nao hauraha nao karjala ta seconde zila wa harumamuo zinji harumamuo ritanziani za taratibu za utahari wa Sulimanu hata le 11 la mwezi mtukufu rilononu rijihundu ndasinanyiwa shukura ya hembawa ya Francome dawla haki ya rongolewa banu ni mwana mashaban shukra ya wana shahangu wanahangu wanashwangu warongolea societe civile banu ces messages ziwasili reza politique reza social hata za economy za kiba ziwasili karina zile jeza akaze discours zikantindo ngabo continuité wana mawantendea waeleha Zimbabwe ngamjo sana ni vembe Zimbabwe emalalao ya wana Zimbabwe hizo amma kabla namkera vinone sefraha nonio Mangudu wakati rawasili harma aeroport ya hundaring selewa ndongo na dofikiri walanga mjihadayo na hundaka nchu jihadaya nchuji wana harma udo wana bakanga mjiso na miurisa shati jihundu harma hakika sirambua ukamiti munkazi miti mbambao miti mgazija sirambua kamimkomoro hakama na ezala omandoni hahe yofumba na mbaba hahe na mzaza hahe yo daraja mraibirao ija wakati haichoha hafumba no mji hata uparo mna mji ani mwana wa mji hata wakati uparo mfoma mji andi mfome wa mji ula yenda wakati hatoho mji hafumba ne regio ya mzaya mbambao au ya mashini henda wakati hafumba neshaisiwa borakansi hazisiwa shayo ja wakati hamba ye mkomoro ye mwanansi yetimu mkazi yetimu mbeni yetimu mjika utipia ye mwanansi leo tirambaka mi mwanansi haukaze eta kila zilowa mpia zilosoni unupia ni mrionao haruma ze rezo sosio kabati wauti wa mkazi wawa komori rijaunu wakamishindano na mishindano amando wakati mtume yeda Madina hena mtu mwajarenge hodahoni hae mashawiri na nrazi zirewata ngerika hunda bahanu rilale au kahena mtu mwajaralo lo hae nozi ngozo sizima yao mahaba mrione sayo mrizungusa armashe siwa hamadeli Maître Mahmoud wasone sabanu hata leo ritangani habari mrambia mihima ya hanyu mihima hanyu yonti pia roalila za tabu za kisosial za uswe malezi hawana roalila za tabu za ondao harumao hayati wa he eta civil ya hao roalilao za tabu za usu maisha
Rone sasa tabu za zihusuo e politique zoti pia le dalaozima na ritanganyihe konyo moja ridangusa sumana zali harmwezi owanzo faida za nafsia kanauzi parisa Raila zalinge bala owanzo ze faida za ho jimlifu kanauzi parisa Raila zalinge bala owanzo turnati kana hiparisa Raila zalinge bala owanzo yake pia mpaka zalihala ishonde shiba shakayo wa Komor idhan zenrazi pia ngazanzo zije abobo wa Komor hala huwa vote ikawa Francome kwa japaro jihadisi zale suala hilo rija wakati ritahari rajise omkont riti monopolize opposition haina manyasi wajarangarie holiho warambu waka le chama la Francome do walo harme shawab do adunga linya kweli wataha warangarie rekubaliana waribalia sharti mbili sharti ya mando lazima kane rais kena ukiro mkuu tinti kane rais lo suala la wakati winji kwa bandaniha mtukufu mwenye baraka Said Swali la wakati winji harume haziha hilo faju la wakati winji harume mabanda menji bandaniha zuki wangu mwananchi Mustafa Said Sheikh la wakati winji haruma le banda la marhum Yusuf Saidi la wakati winji haruma le daho la metre la monsieur Ahmed Hassan Al-Barwan rilenge winji haruma mzeki jeza ze parti balnambal hamisho ruhunde tawfiki ulawana no muhimu uriremao kartuta ham tumearitende manemi tumeisahisa karjama garanzo daika karna umunda shagaranzo manadamu kao ze kriteri za hahe gazi jori fai haruma omwima unu rilenge hata rihuru ya kanazinjira hanasi Muhammad Ali Swalih julani wa mamatu rimtendeza icha wakati wanyanyasi wa wajawari angaria wakubali wakonfirme ukaende rais wa haki Ahmed Hassan Al-Barwan domanjisi jimla imwanama mgwajo moko wa mrejeza harmweso wa razida do porto paroli wa haki wakati lononu ligogunyi hashakali jatiha Francome mengiwe yavo kabati hata chama zima la defie la roha la tirahi wa roha wa anuma zigumwe ma individuel wa roha watuona maslaha omwendo hunu wodo bahanu rakautanganyia renge metre Mahamudu ya tanganye jumo rais wa SNT yake mkalimani wa Francome elargi leo wanyanyasi wambe programu ya bili hatu garanzori kane zofanya rito wazali wele hale suala la mjia haruma voti ndio ambaka rjaparo zifikiri hauke asile bana waibu wa Komori ke jalazi murinji haruma voti sinaye handongo zinji howidziwa hahe wafumbulwa bana hauke isilamu kaumwa zozo zima kadombili kuna mtu mhononi jomani umwani nyoha urudi utie harumani jomali lawilo yabowe daba ngojo maharuma jindo aji ujoli vani ya kheri ukalinkali tina nyoha shalila wasawarambua mroka tomhono shwanya nyasomba kena ukiri karutona nzia kaze nzia za udangusa vali Muhammadu hii zonraro gabo kudeta karna poro kansiri zambe kasi karifana naye yonge joja itiensi haruma problem sasa karna hifa wala kartujona nezinchida baike ngarjo jibi wakabato muhamalaika hiwaja waifanya ngarjo jibiwa shasisi kartujona nezimfuizo ala ya pili ndio ba soulèvement populaire wa Komori wakubali hankonyo nzima risonzi ani rambe lawa
Zemudukiza usufe jihadi zishangazae mashababi wa Komori, zishangazwa baba na wazazi wa Komori ngwari yao hakati mazoeza ya hatu bwana hamadizo bekezo kira harume dunia sha Komori karjazo ya hizo rizoea humbadingo harume marengo rizifanya mmono kwa dunia rizoea horiho rizifanya rimuja harume miji hatu rizifanya mmono enziara aruhe nda haruma voti ebenge na rile sibiri no ripare shikali rikubaliana kabo ndizo ngarida haruma zevo sha na rinde haruma suale kao rawera mi rola suale kao dunia pia kwa na ushida wale harai garanzo voti za kweli iloti suala walomdu dunia lijo paro shida wale harai voti za kweli hata leo kanijesha mnaba mbrongo wanai ribalele suala ilo rilele shea hamando dena kama ya sumana zana rilele shea hamarabili enasyon zwini wajideplase wajamoron rilele shea hamarararu umoja wa he zenti za Afrika rilele shea hamarayane ye oyefu nade zenti zirongo wao elugha ya kifaransa za kiafrika owanuoti pia kabati hata mzima ya jitamka yamba msigiri msaha zito utawa mwamba zito hamba haina wandu wari shukuria wari mesha marahaba wamba zoha mishiha shaha usikitifu rangu yabona leo kwa jawabu ralihunda yabo kazi jazabo kwa Komori emnafi ujipi hema furaha he ikauhulu enfoshindoni wende watahema furaha ya hisa kayati wekula temfi mamba abanu inu hana mafuramano nejipi hema furaha yo azalibu wa Komori haritusa jambena mbuzi haritamika bayo ntingwani rangu 2019 rangu hale shaundo sukura rambu wakaunu mkaba harirende hayawani wana watiti wahundana na accident zero zitori nyambaba na mzate tori nyambu Islam mzwata na beze mbizaga mzijua pia haritusu ja hayawani mzwata rikentini mayabo hauke mguguru wazali harirende hayawani na mkeradhi na siti hayawani si watukufu hamandaye haurahanaye basiri tiseti mwa hayawani bahayawani yatom kabai vura hata ijanga majuu yopera mbena buzi wazitusa ketwanza ije yo ukazemidu itamambra ya taframe ya ria ile garli tende yo haraya mwivurata wo hishinda heze mfutao shekai wasulinga majuu jamais ekaitaze fia kazi tumrejei ye janga maju yopera basiri janga majubo wa Komori na ripere imangari songamani ya hewa juu wa imangari perao rabo songamani hunu dawe rifanya hazi banga wandobo Franco meeshwa kaja fanya hazi uo mrume za akili mfubi asumana zalidi mtu satari mwasula haruma rutubare njia ya upando kachuona rimwasulisha yabo mrewasuli yabo hahana ndazi nzima haruma mbili nguba kibala rendera mparise bala rimremeze keke yabo rakahumta haungure jehidi ngoni imparisi tuhi wabuha wakati nduo uo wandu rakahamba wondasi ratangana sinwao bora mwasulisha harmo upando wa shaba uwa yatotoka ugaubira wende warenge mitarimbo na nyendongo wabuma upando wa benchobire bafumanaza na yabira bometire mzimba bojamfara basi bora zida bomwenye baraka wasali
no afanona yevira wallahi de dakika yo uyongu jondo pando wo hashaba kamna udunga naye mwende kwenye mopando wo ngamjobu enzi ya yavira shaka mna udunga naye ha wallahi alazim amambioni Nino amado njone si utumbu esilaha kwa libona ama mwenye baraka wa sexuali amhufumbua kanga mjue kapasite politiki yao amjue bahati yao ni mila ya uhimilia akabanga wandu kao woba naze santimetre zanzi harume pasporo arumale tengo hilo na wandu ko ikawanzi hoke o metre 60 abondi yo huyo kwa jenje za hata wao kwa tunamba habari wallahi alazim na wandu ko bani hao kamba fulani aboye fulani ba venga garimwambia nikaya esilaha ya kweli lazima dorihime konyo nzima rimzimbe zeyo rambe karichuhuja yabo rimzinga manya jabo kwa zinga manyi hazelera zinu izo mwambioni ai wandu alo pouvoir hata leo utojwe kandida nobi kamtujo kwa wandu zinga manyiha watahao ndrazi wanza ke opposition yendea wahalalishe riharaya opposition ikubali one dunia ngio banu hata mzima kamjamunda waja wandu zigumwe za wandu zodoka wanene hamadeni na hamba ubodoka wonvu shaima kwa emikonti irepresente au komor harmo opposition ngio abo ke jamdungana endasi abili bo komor nazo haina wa komor wajunda mahala ile dunia wativani ukazinu metre Mahmoud ambao atake president wa sente haum kalimani porte-parole wahe Francome hauzinu Yusuf Mohamed bwana ambao atake mamro wahe Francome hau Ahmed Bahsani ya zambao hazina na kaide mazishi jumla wa hayo itikama zinu rongoza hatu sharone se dunia ukangari mrongole yaoni na mkane usiku boa komori mlola rinyo deze tuzinu boa komori mlo Faransa hemi jimbali nambali nane kakamda shida matani hamji mzima dehena olo harumwa mji mtahe iwanza itima mtahe rusa danga mjoni kiwayo mji harumwa shiwanza itima mwambie dunia mbehe message harumwe Nations Unies harumwe Union Africaine harumwe OGF harumwe makunguma ya dunia pia ukakarituta harende harumwa voti da sinazali mpaka rihundana ne garanti ya hanyo emanao aminifu karna hurenga nazali uohena wanzo yebele balaha hene zendabwe zahe na wakinishe kwa haruma nukta 99% hena johamba zondabo ye 1% baki wipartage mbili nzima ukane dutu nzima bakweli banabo ndo uvuka Venge garanti ya hena Nations ya hena African ya hena kunga ukakwe waje wajangaje ekahari hadaya byo kahari hadalo hadunia ekaizo kaziti ya bobo dunia mrisindi harede haruma guerre civile nasinga sitiari rinji nasikari na uyandisa ngarjoandisa zitendwa za halal hamando mjitekelezo harumwezi wanza rimone seni ukakarichuhanza si wa Komoro o winji wa hatu karichuhanza zevotizo bawe mriatira he nation ilatila zimurishidane naye shahaula sibiri ripare shikali rikubali rende shaha conditions jokanda hafu basingari josho pare mihono wazi eka esilahanziro rijohibalia fei johanziwa ukaya karutwanza voti za ndabo iyo nde silahanzo na triko nyikudu za sazivalomo rono wakati lononu no wananchi wa Komoro ambala pati ulamo
de Komori haundo hufa na hekarisihi harumwezi wanza hizo heshifa hiyo rakubaliwani yone constitution ya Komori kabati constitution ya he dunia ya daula ya demokrasi bahate constitution ya ndabo ya zali itwanzi ho nafasi huo ukamanansi ngene nafasi ya ujitemka haumakinifu haaman ya sopareni ambezi mhozao watina huwa watina umenya karina huwa ujo wandawe hakayode majiula udo shahula ula udo majiunao karina ufunga weda ujo funga kaido dara uishi yao karina utoa mrunzi wonojo toa mtakajondo mfia urao o hayati wao pia wautoreda naye shekarisi hena mnayo mriuwa ngari jodiba ekari dibi yonda ila guerre civile ekai njia bovoti kati ajao hauti jao idhan randi sama bunjulio rizungusenga zijaya hani kajauna nafasi renda harumwenjwani ya hani ni mwali hani riandi saikoni ritsawa ikoni hombrani halalaze hamadi hozi kumbini Ahmed Marwan harongoa amba kabati voti raili ndeze voti zanda boti rijusa wale mtsanga juu ya dimani enti ya hamadi patia na masiwana na mtala masimu na mtala na hamadi patia naoneze jadi za howandu wao waniye Komoro ilaika na maana bwa Komoro bahema runda zalo yabo rijihi mhara rimtole ndaru rimtole shenda rimtole 40 rimfanya mhara hapo eazaula msubuti wazaula msubuti o anawaua sawazalongo harme Komor ngongazija wafanya zetriko zongo avayao duzi wabehaze barua hizo harme court diplomati lomoroni warengo wende gendarmerie baga wala lehu chumbili honda tunda wasawajitekeleza wamba izorahamba kanjare jedi ngoni o wana waongo mlinda on mwasaidie heze dua za hanyu monsi mwasaidie heze mali za hanyu mbili hakawasonziani mwanzo majiwanwe mwanzo bandiroli yongazo mapesa mwanzo tenu nendeze tiliko hizo zongazo mapesa karina wahubulia wahule silaha hata shonode kwa naushibalia haka mpaka isfujadi ngara mwendezo anerere yaji ya wewandu watona dhambi wafanye todote kwa mbangara zomote za kweli ilo dele dhambi kuwa jolifanya wahaya balia zembuduki ya jawawe yaesheleye osikuna mwambi ya ukaya zedamu za hatu ngazijoka wino ezembuduki za haho zike stilo ye arudi ya kumorike bokuranzi hetarefe Komoro zedamu za hatu zeki hanga zijonu kamiski hahonge jonu ka uvundo makaburi ya hatu nga jodo himili wa ya ubadua hahonga jodo himili wale laaniwa izo nizo ritaba ilo nele dalao bwa Komoro richikubali mwanadamu mzima rwaili azali na usfajadi warenge nsi hatanotaji faida hindi keri uona ndo rahana wensindo karichona ndo mwana hatotoma huwana kaiti sitoma ya dini sitoma ya maisha sitoma ya siasa rirengwa mateka ni mwanadamu rijomba bahena mzaza ya madedi rijowa baba hatunwa zaza ya renge reme mikabaya ya litekadana harmeze nyomo basi ya renge kumari mateka na chabari zona mtikane mwona uno hayati uo uhayati wakitwana wakishenzi haizo wa Komoro na mjule ba wallahi se walo na wadoshida wafanye sorizo Mungu yanzi lan yanfakum alfirar ma o chawe mauti kazina humfaini tata ya hata usipohija ngojo hufa mru ya tidori ya hufa bo Komoro mrura mjufumu wojo shido mtawe mrura polisi wojo shido mtawe shaure mauti tojo shido itawe ngojo ka tata da hutawe mauti
kujafahamu zinga ngojo fahazindo aji mruna rie heli ya johufa ya mtofa mru hindi ekati fondo ngojo hamba hindi wandu ngojo hamba mguna mrehemu hamguna mtondo iyo dele twara mwa lazimulikane mru Islamu shati dohufa igano utujoshinda na rume mwana otujoshinda na rume mru yedi ero ya hahonge jorifa ngejo hula maji inike sababu ulomoro ni ulotiaru yakendaye yakendao msaidie maji ya huma rika ujawen leo rijerike mvu boshaba no mkwansi wa hatunani baba kafai bakamna abahanga rigirke wazima yenya mweja sewa mweja nehenabwe azalika na urifoto hamwambioni na mkane toma nkuka na urifoto habangu ikamrejei ya diskuru na toba shao nakahendelewa na manzuano Tangani na Ahmed Hassan Al-Barwan wakati Ustadh Ahmed Abdallah Sambiarin Raziendi kahewe fundi wangu wala mide na mtu mkazi arumaye politiki amando jabo kwa azaliwe mide na mtu mkazi ngozi chuo basi ikazitoa jiri sifumba ndongo ndaru yabo zembili zija nzima ibaki saija sharafa ewa saba sinduichia mando ndaye sa ilati duana kawomba ilana alizi chijokati jijua kake jakiri shabo yakiri tifereshi ankili hangu kayoke ononai ya vili samade turuna tibonjwa ni mwili ndao inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ru tambazali hende kiyama ya siasa na yende kaireche nenda kiyama kareche jamais impossible ukazalia shida je ushotise harume crise politique ya komoraba jamais impossible showa msaidi yao hausikitif do atunde sente Conseil national de transition wandu wambole rende kashida ne vote ndasina sabi ndo wala makandida rende swatatu wosikitifu ndo wala makandida wende swatatu wende swankaroba warendo atihindu manama shefu hangu ni wazao mimwaza hamungu wallahi langu wakai kana tobia mimi baraka sexually jamwana muda na mweshi jamwana na tobia mija shaya ufikina na ikisiasa wakati shambu akhlaq na tabia na wana au toroshe wa tolero hontu jini na mruwa waye hadanganya mtu jini leda hola holi rede hahurabu huzama mezi ya waza leo ujengo mniko aminifu kwa mru henda goda ubuli ushindane na yeye ushinde ewe metre msimba huka vice president hamaze watizo huono na wasaya mimi ninde navotiwa gouverneur na passe direct kama jaka deuxième tour yo kama maramado armetarehi ya voti za kama si passe direct njahadali ti voto 2016 si passe bahato anivo ha groupe ya Mamadu rolanda tunaba hawarekonese wa shahidu min ahlihi tija 2019 ti watu hun msuhadaliha woi metre Mahamudu nda voti wako ngore pia wazisho katuhadaliha nyinyi mwako tungoni dem tungo hadaliha kamnati bazonda hapo ngamhadalao ebenge hautinis o wandu wabangwajene nda harma voti da sina sumana zali ngo mafufu maili muhimu itokiriki ngamwana mbawa shahufubisa myahunta no maili wandu wajua oizo wale ndao
waruma waje wariramene rende haruma voti hosoni hamjo deno sema zina yao nle amini na wakomori waone kaizo dhana ni mwameni kaizo tidhana ilo yaqini ngamwajuaba hachara hamchuaba lebe ala bili be ala hadaliha livanyo kailande kweli la shibulwa ne masahiri no gangi ne marabu ya shimanazali ngamvanika na mwazungu webo wa Komori warudi warejei harumweso wabu watukufu wa Komori ngarimbeshela ni marhaba ngarimbeshela ni marhaba ngamushukuriyo zoki wangu momo bakujana bisandabo tirambaka kweli mkana hajanasi ranza kari jebanu wenji sana bakari toro hotere son pia ngarjonda rakunde mazamu ya bisiwa na wakewa saya wa yakala jize Ahmed Hassan al-Barwani wallahi al-azim ilonde le kalima baba aritiro hason tipia ritito wakaja kauta haviza ngena passport kwa baritiro hason tipia Muhammad Ali Swali Harudi hanongozi ndo jina ngamjuao ya situation ya hahe ne kwa yoti nyam ketinyam sange harumu hazini sisi dirakaya no nafas na rejusa banu nga do washili som safaraunu hata Faransa rende rafanye mi continue hiyo garim paraoni nyima jeune ndo hunde nafasi ya udeplace ndo hunde bia deplace msihe Komoro rije rende rasihe honziani rambe kabati voti za ndabo imma za kweli وإما ضعوفا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع شملنا إنك كريم مجيب السامع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا لما جورناليستي wakawa sana maswala kama umetrama muwembu joka bonze iliwa mpoze maswala wanjoa muziseo no juzokaya ngebidoke abonze okaya riana la tabuo ndiwoni ukwezi amramie au wasiza hapo ni wale prokomoro Lebo jiwana watulisa amani na salama. Baada ya wana China wamba watwaji wa roho wa China. Sema kiasi kama nisishuhudia ema kalima. Karibu halmashauri za Shila ili mle nafasi itabaru kwezi. Shewanza Shila mwanze kwa komori kaliporo ya kwezi. Zelebiaji za shahidi ya tarehe badala ya wana China watu wajao kama protokolo fuchaji harumana siwala la nino sisi walingana na Muhammadizo ema kama na kono wa jabalu wajastaki Muhammadizo ya wani salarika ubeheshia wananyasi wanalensi ya tuangu wambao kaya watukufu walichina hula nino wanua jano ngomi hedi mnila mna hii kwanza kimana zenongozi prepara zina ngomi amanina salama wasili alma ya mitiraji Iwazata gari mjizao lukaya kama jokofanya mujira kuhingu la kusinani Angara da ize plie Chaka tekonda lisambedanu Akoba seli na kapinjo ulika mesashi Kebilo wile hawanunu kutokwana na hosha flori Ini yandera da ize plie ukaya Nakati wepare nilo neso wanogu lokaya Unura di wepare ni kama timu jori mkwa Jamie ndo ukabala rirongoziwa ramilo kaya risaidia wananyasi uzisamzini uchumia madola Afrika mmoja wa Faransa ni Europe
ilifanywe maandamano ya ulaani voti wakati wa maswala. مرحبا بالساحة رجيبها هليسة الحمد لله شكرا لازم نبغى زبيري الحمد لله هاي مرحبا washilizi waangalizi wa hepi nyoni brokomo kadota utatu banu anduanu ri ameze hele kuzilio watukufu watu supermarket bana na Metro Mahmudu kanojua manaza nongoza toradhi muri liwozise wasawa stekeleza awaba haka sina nongo tena uzo wa uzisa Senegal pia kwa jumla wawatamaniao ile jimbo linu waelewe zambabanu na risopareni kwa wakaduja. Soy, nampiga foto, nampiga foto, na muhimu. Metra. Watataka anuka zote kama foto na wewe. Watataka watu. Kama na mawate haria. Tinggal apa dia hunu? Tinggal apa tak? Wandu wazazi tawanu ikawa ngwaino wako himilia watukufu. Waimilie mwana hao. Sababu kama mwanao. Uno almasisi usalare ni ondira. Naam. Naam. Siwa shashi cha uno shashi wa nasi nariyo hata siwa shashi cha mshashi wa nasi Metro assalamu alaikum. Naam, ala tunabayar jokaya dendo kwa tola timuru huzisa usauzi mzlam zirongwa bala shando tsaw joka efra ho urambia vanko efra ho ayona watar moshi soshinu kamna sana yona rangude lema oktober na jar moshi soshalarino ataje hoda zelerasinu ulime wa hamu kwa mtashira hanu sita uyake ulime wa
kilenefu sana shida wambe ezifugao haroni hawa furaha yamana ya Bariaham ya rejiwa nyanya na wachukua na wakatahe na wanahe walone hamu ila huyo Siroha Italaham Jani Nihuse Harma Dunia mahala wakumuru walio kumuru Waulio haku Nakali Yamo Ritari Rifenda Yama Nando kutokubali ukakasiwa waade Rekubaliana uwaade Riboha Gartahaule danao Tingule danao Wauthiari Walirumie wakamtu akubalinge mwade akubali dedalao wala doktor akubali alirenge na mama ya humo yojao furaha ndio ona furaha mkafanya sana inshallah taala Comment ça se fait que monsieur Gasnak, moi déjà au moins, les parents sont déjà, j'ai un numéro, j'appelle à mon âge. Yewa. Ndio suala Ewa. Hauna haki suala waji suala programana. Ngenga mjua na mnarajaba. Pesa kuja jozi suala hili. Anamuhula bio mwanamchangu mtukufu au mwanahangu mtukufu. Sijafanya blessing. Sijafanya blessing. Hojabanu ribodukana nyuma na msho. Sha manu karijali kwa biye na kwa Embeza biye zako au ze biye zako zika uhea hashida. Haina mtimandasi hajilibia ebiye ribuwe nafasi. Yo ala ya mwangu. Gokaya e volontaire kango jo chida ujilibie biye kae ngeri remo mlango ritahe bizaya ha. Karja porona mwanamshe yajitolea ambangeti yari yajilibie biye mana kulibiwa. Amjumambia niza kweli msijue. Karantore de Faransa hatelera rahima banu hawallah yebia metre ke jatim. Yebia metre ke jatim. Kweli mtu wasilisho msafara hangutoka kwa uhabani wenzai na wange na visa mja Faransa ibenge kakarja bali ya mwanamshe mjamani rahakarja hunda mwanamshe amadawa ya mbamia mjo jilibie na sikartina tamba nchida juu sirikana bunjulio uzio ya mitamiyo na mumlabioni na mnizi mashababi wao wapara 200 € ili wapashie mabisi moroni henda uzio ilera riloni yunu rahaka zijaliwa shoshi yoka hamara mwando rango 85 na ndisoro hakomoro hamna shioni atajembazi hamara mwando siroha mkazi ja aeroport usio aeroport ya la Réunion njabali hata 1 € njaibalia shaho hujahunu tikana toma ukanga mjilo wa mbuzangu walona hamu tijamanu hateloteli ya libiwa Ralibiwayo ni momo na Papa Joe karijeila la muhara ya mwamanga mjomla loma la onya tini kwa shambura hangu amiche metregen kwa shambura amiche ngarila o ngarinoa mjudu akai hakana sa aeroport ni samimi enero njaibali ya jamaa idhani hapo manartoba lwanashe zintabu visa kwa nini mtu kwa visa wana chamba kaya mgungu jomba ngena visa ngene nafasi ngene ndini mtashie visa basi visa ngari mkaoni toma ukale daho ambasadi ya Komo ya Faransa ilo Komor na mnikoshika kwa nauri haraziza hemrujo mchungu wa sisi wadu amini kwa ngombu wa hembana ngombu wa siasa shauti mrojo atawe ya bakisha haruma ya temta basi ya wongo do wanale jawabu hilo ya safari ya pili tena inshallah parce que moi je suis comme je suis est-ce qu'il est tribunal il y a pas ça reflète
Aujourd'hui, Samir soit le long du contrairement à ce que nous Mimi Mrundio invité. Mimi Silenaka Hanchoan. Mimi Silenaka Fanye Barnamaji. Est-ce que réellement Gamina Haki, Nabeho Kaya, Kejala Vim ou Andrew Hansi? Amdani Hamaye, les Jawabula Hele Swalaïlo. Les Jawabula Hele Swalaïlo. Josamihi, honnêtement, mimi sinana la dinjenrenge muni mbehe wezi abondasi ala ndio kama wanawasha kwa sina plus ya hano kwa ni bahanuri ni yoga sina wanawasha yoga mura wala ndio swala handani amhambio kaya rika utsaha wanawashi rikenda sinao rizungulia da sinao aibu hakurenda wao inshallah nganzo ndio kama wanashwa hatu waliokomo kwa watu wengi wa interesse hao halaia habenuha madam samikia wende mtu habenuha ukeka ngarodora one za organisation international ikari na bahari yote ala wajola di mozisiwa shahamu nzima yuka yabo wasatena yuka yabo yamshansi hali yetu na uzisisi madam samikia kanu la uzo siku nzima habari za kauhusie bidhaa hii wao walimoja tindukaro ya kenzi senu ijokeri wala kana mananyani kana msheka maletengo wala kartula za espoir kaka zinamkinishiha shanga nzoba nyumri saidie zenongo hizo zijue zifanyishihe na mwambie wanasho hatu warosha hatu fanywa hazina jina wao wakera vile tsanganyereke wazima iliri juwe ndio dungana halmanungu hamada zina ukasisi hata asila abadan wao wazaza hatu wao warosha hatu aminio ka na hatu wakenazo mana harmenti yao ya wote wandokarje watengu wale wabehemba complètement masculin. Est-ce qu'il a été au Canada de Thomas? Non, pensez à Hangu. Wakati jibiwa ngebo watabala watu wakana washuni na kamera. Haunu kwa jina tushuli na kamera. Eke ha reserve wa place. Shawangalia mwanamsho hatuola washimaure aja kaurongoa. Sisirika tribune zabarika jije hanso tribune. Nanyi naye halali kwa jia rongo ijoke kanjema ile hatua tribune. Gawanu nakabati mzima ya vyo tribune sha encore une fois. Mimi mruna haja naye hansi wanaoratengwela kansi kwezi. Mswaminu kamile na kane furso njamba kaje kumkirishiha sha joke ikanjema ingawa wakafanya organisation wakawa prevu ukayanga rjoka na wanashwa hatu wajuka uhanwe senu ndio jela zikawe ndio jela zikawe hiyo ila vimwe siwasi ile ukaya shatila wano sisra angom sisra shaiti ya hanyu wewe mangoni mwangu wakaya yoti difficulté yoti forte yoti forte yara hagi akwa yoti ya hao marhaba nje watukufu wa Kinwa Libro Komora bando banda kaza barnamaji hatu yani watukufu watu wanurjo wasema swala shay wasawa rongoa zendongo zao pia wasawa ambazi ndongo donc abakartina swala tena yo wauzisa voilà manani ile swala la dimari wauzise nous on a travaillé pour rien alors.